салом бинандагони азиз, нашри ҷанбастӣ барномаи иттилооти навид аст. мустақиман манзури шумо. Дар студия Ҳабибаи Комил. имрӯз суҳбати телефонии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуди Пезишкиён доир гардид. Дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ва муҳтарам Масъуди Пезишкиён ба муносибати ҷашни Наврӯзи бостонӣ ва фарорасии Иди Мубораки Фитр мубодилаи табрикот анҷом доданд. Дар ин зимн пешвои миллат ба муҳтарам раиси ҷумҳурии исломии Эрон таманниёти сиҳатмандӣ ва комёбиҳои навинро хоста ба тамоми мардуми дӯсту бародар Эрон сулҳу оромӣ ва пешрафту шукуфоии бардавом орзу намуданд. Дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунпаҳлӯи Тоҷикистону Эронро баррасӣ карданд. Президенти Тоҷикистон бо ибрози қаноатмандӣ аз ҷараёни имрӯзаи рушду тавсеяи робитаҳои ду кишвар аҳамияти муколамаи пайвастаи сатҳи олиро бахусус таъкид карданд. Дар ин замина натиҷаҳои сафари начандон деринаи раиси муҳтарами ҷумҳурии исломии Эрон ба Тоҷикистон муҳим арзёбӣ гардид. Изҳори умед карда шуд, ки татбиқи ҳамаҷонибаи онҳо ба ҳаллу фасли фарогири масъалаҳои рӯзмарраи муносибатҳои мо мусоидати муассир хоҳад кард. имрӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохтмони корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санги асос гузошта шуд. Корхонаи мазкур ҷиҳати истихроҷ ва коркарди маъдани оҳану дигар маъданҳои ҳамроҳ ва истеҳсолу содироти маҳсулоти босифат аз он бо сармояи ватаниву хориҷӣ бунёд ва бо технологияҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мегардад. 1 апрел бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохтмони корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санги асос гузошта шуд. ин боз як қадами устувор ба сӯи рушди минбаъдаи соҳаи саноати маъдан, афзоиши иқтидори истеҳсолии кишвар ва содироти маҳсулоти ватанӣ мебошад. Зеро ин нахустин корхонаи ғанигардонии маъдан дар Тоҷикистон дар давраи соҳибистиқлолӣ хоҳад буд. Корхонаи мазкур ҷиҳати истихроҷ ва коркарди маъдани оҳану дигар маъданҳои ҳамроҳ ва истеҳсолу содироти маҳсулоти босифат аз он бунёд ва бо технологияҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мегардад. Танҳо захираи маъдани оҳан дар ин кон наздики 60 миллион тонна мебошад. корхона дар ду марҳила бунёд ёфта, марҳилаи аввали он то соли 2027 ва дуюмаш то соли 2031 ба кор дароварда мешавад. иқтидори лоиҳавии солонаи корхона истихроҷ ва коркарди 2,5 миллион тонна маъдан буда, аз он 1,1 миллион тонна консентранти истеҳсолӣ ба даст меояд. аз ин кон ҳамчунин дигар маъданҳои сиёҳ ва рангаи ҳамроҳ истеҳсол хоҳад шуд. корхонаи мазкур на танҳо ивазкунандаи воридот аст, балки қисми зиёди маҳсулоташ ба содирот нигаронида шудааст. ҳоло дар корҳои сохтмони 600 нафар мутахассиси маҳаллӣ ва хориҷӣ ба кор ҷалб шуда, пас аз ба кор даромадани марҳилаи аввали корхона 1200 нафар ва баъди пурра омода шудани корхона дар он беш аз 2000 нафар бо кори доимӣ ва моҳонаи хуб таъмин хоҳанд шуд. иттилоъ дода шуд, ки барои таъмини рафти сохтмон бо қуму шағал ва бетон дар дохили корхона коргоҳи истеҳсоли чунин маҳсулот мавҷуд аст. барои таъмини фаъолияти мунтазами корхона, сохтмони инфраструктури зарури, аз ҷумла хатти баландшиддати барқии 220 киловолта ба масофаи 14 километр, хатти об аз 17 километр ва 15 километр роҳи мошингард идома дорад. оянда ҳамчунин кашидани хатти алоҳидаи роҳи оҳан ба масофаи 30 километр дар назар дошта шудааст. ҳамчунин барои бинокорон хобгоҳ, ошхона ва дигар шароити зарурии корӣ фароҳам оварда шудааст. ҷиҳати иҷрои босамари корҳо аз ҷониби корхона зиёда аз 200 техникаву таҷҳизоти пуриқтидори калон харидорӣ шуда ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз ҷараёни корҳо дар корхона ба вазороти саноат ва технологияҳои нав, комбинати металлургии тоҷик ва дигар муассисаҳои масъул барои иҷрои саривақтии корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур ва ҷиҳати то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ расонидани он супоришҳои мушаххас доданд.
امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان بعد آغاز بخشیدن به ساختمان کارخانه غنیگردانی معدن‌های جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیک در ناحیه باباجان غفورов با فعالان ساحه صنعتی ولایت سوخت ملاقات نمودند. اثنای ملاقات گفته شد که تنها در 5 سال اخیر در حدود ولایت سوخت 680 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی با تأسیس هزارها جای نوی کاری بنیاد یافته به فعالیت استحصالی آغاز کرده است. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکاسبان ما از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 1 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد آغاز بخشیدن به ساختمان کارخانه غنیگردانی معدن‌های جمعیت سهامی پوشیده کمبینت متالورژی تاجیک در ناحیه باباجان غفورov با فعالان ساحه صنعت ولایت سوخت ملاقات نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سفر کاری در یک قطار شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت را در روزهای 29 30 مارس نتیجه گیری کرده باید با وضع کارهای سازندگی و رشد ساحه صنعتی کشور با تحلیل‌ها اندیشه‌رانی نمودند. تأکید گردید که همه تدبیرهای در دوران صاحب استقلالی عملی نموده حکومت کشور به بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم تاجیکستان روانه گردیده تا امروز برای رسیدن به این هدف عالی زمینه مساعد کار و فعالیت فراهم آورده شده است. گفته شد که تنها در 5 سال اخیر در حدود ولایت سوخت 680 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی با تأسیس هزارها جای نوی کاری بنیاد یافته به فعالیت استحصالی آغاز کرده است. در این دوره حجم استحصال محصولات صنعتی ولایت منتظم افزایش یافته سال 2024 به 13.4 میلیارد سومانی رسید که نسبت به سال 2020 2 برابر زیاد می باشد. با تاکید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این نشان دهنده ها با در نظر داشت ذخیره و اقتدارهای موجوده برای رسیدن به هدف صنعتی کنانی با سرعت کشور و تامین نمودن اهالی با شغل پرمحصول حال و هم ناکفایه می باشند. از این رو مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های آن، وزارت‌های صنعت و تکنولوژی‌های نو، کشاورزی و دیگر وزارت و اداره‌های مربوطه وظیفه‌دار شدند که برای به راه ماندن استحصال محصولات رقابتناک دارای ارزش بلند علاوه تمام تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. ضمن تحلیل وضع صادرات ابراز گردید که امکانیت‌های ولایت دایر به زیاد کردن حجم صادرات به خصوص صادرات محصولات تیار حال و هم پررای استفاده نشده ایستاده است. برای رشد ساحه صنعت معدن و به کار درآوردن اقتدارهای نوی استحصالی تشکیل جایهای کاری و استحصال محصولات صادراتی و ساختارهای دخلدار سپارش‌های مشخص داده شد. پیشوای ملت هدف بنیاد کارخانه غنیگردانی معدن آهن کمبینت متالورژی تاجیک در ناحیه باباجان غفورov را پیشرفت ساحه صنعت به خصوص مساعدت بر رشد ساحه صنعت معدن و تأسیس جایهای کاری معنی داد نمودند. گفته شد که در جریان ساختمان کارخانه نزدیک 600 نفر در مرحله اول به کار درآمدنش 1200 نفر و پس از پوره آماده شدن آن 2000 شهروند با کار دائمی و معاش خوب تأمین می‌گردند. بعد تحلیل وضع استخراج و استحصال و کارکرد محصولات در کارخانه‌های صنعتی ولایت سوخت، سرور دولت ساختارهای مربوطه را برای به راه ماندن فعالیت استخراج و کارکرد محصولات وظیفه‌دار نمودند. تأکید گردید که امروزها در سراسر کشور از جمله در ولایت سوخت برای در سطح شایسته جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت گرفته ایستاده است که در این روند صاحبکاران سهم نظررس دارند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر و ناحیه‌های آن سپارش دادند که برای اجرای سری وقتی و با صفت نقشه‌های پیشبینی گردیده جشن 35 سالگی استقلال دولتی چاره‌های مشخص اندیشند. دستورهای دیگر به مسئولین یک قطار ساختارهای دولتی وابسته به تأسیس کارخانه‌ها، تشکیل جایهای نوی کاری و برطرف کردن عامل‌های بازدارنده رشد ساحه صنعت داده شد. در فراورد سخن رهبر دولت محترم امامعلی رحمان از سرمایه‌گذاران و صاحبکاران و رهبران کارخانه و کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی ولایت طلب نمودند که برای عملی گرداندن هدف‌های عمومی ملی
و رشد و پیشرفت کشور تلاش ورزند. سیویکم مارت سال 2025 در تاریخ دولتداری معاصر تاجیکستان در دایره عنعنه‌های نیکو مردم سالاری ملت تاجیک که از تاریخ هزار ساله مناسبت‌های نکو حسنه و همزیستی آسایشته با همسایگان سرچشمه می‌گیرد، رویدادهای بسا تقدیرساز و خاطرمان صورت گرفت. با اراده بزرگ سیاسی و دیپلماتیای سطحی بین‌المللی بین سه دولت همسایه تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان بسا روز تاریخی گردید. در یک روز یکچند مسئله هایی که برای هر سه دولت همسایه و کل منطقه اهمیت بزرگ تاریخی دارند حل خود را پیدا نمودند. امضا شدن سند تاریخی و آینده سازی مسئله های سرحدی با جمهوری قرقیزستان، معین گردیدن نقطه وصل سرحدهای دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری های قرقیزستان و ازبکستان و پیوستن خط انتقال برق بلندشدت برقی 500 کیلوولتی قطعه داتکا سوخت کسا هزار که آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی می پیوندد از جمله مهمترین رویدادهای این روز تاریخی شد. این نقطه بسا مهم ضمن ملاقات‌های دوجانبه و سه‌جانبه سران هر سه دولت همسایه محترم امامعلی رحمان، محترم صدیر جعفرов و محترم شوکت میرزیویف و همچنین ضمن همه چاره‌بینی‌های دیگر این روز با خوشنودی و قناعتمندی تاکید گردید. باید مخصوص خاطر نشان نمود که تشبسکار اساسی و نخستین بنیاد خطی برق بلندشدت کسا هزار سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هستند. این لایحه بزرگ و کم نظیر منطقوی همراه با نیروگاه تقدیرساز راغون که احیاگر بنیاد آن است پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشند، کشور ما را نه تنها به استقلال انرژتیکی می رسانند بلکه به یک صادرکننده بزرگ نیروی برق در منطقه تبدیل خواهند داد. سیویکم مارت پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر جعفرов برای ملاقات و مذاکرات سه جانبه سران دولت‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک در تنتنه‌های ادانه نوروز بین‌المللی و دیگر چاره‌بینی‌های مشترک به ولایت سوغد تشریف آوردند. در فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند مهمان والامقام را به نشان نکو همسایگی و عنعنه‌های مهمان نوازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان استقبال گرفتند. با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان گلوختران تاجیک چون عنعنه، نان و نمک و دستگل پیشکش نمودند. برای استقبال مهمان عالی قدر در میدان فرودگاه راهروی سرخ گسترده شده، عکس‌های سران دولت‌ها اینچنین پرچم‌های دولتی و شعارهای ترنمگر دوستی و برادری خلق‌های سه کشور همسایه نصب گردیدند. برنامه کوتاه فرهنگی با اشتراک هنرمندان در فرودگاه به مراسم استقبال مهمان والامقام شکوه خاصه ضم نمود. السلام علیکم، خوش آمدید مهمانان عالی قدر و تاجیکستانی بینشناسای ما. السلام علیکم عزیز قدرلو اولو میماندار وقتلو جالداش قطری. ای میمن کاش geldiniz. Dostluktan kabar kelet امامعلی رحمان صدیر جعفرov bu kelişiniz Tajik menen Qırğız bir tuğan
Birikken hazır, asman astında, eşiğimiz açık, jürügümüzken, inti megmenin önöktöştürdü. Navruzatan mübarek, mehmanani Ali Kadr. Navruzindir kutub olsun, hürmetu meymandar. شهر تاجیکستان دارد قبول مهمان آید برادری ما بر سوی تاجیکستان نوروز عالمی را اینجا گیرد استقبال با اهل تاجیکستان با دوست در این تلاش دنیا من دوستی گفتم بس که بدل تمنا من دوستی گفتم دو خلق چون برادر تاجیک و قرقیز شده توانا من دوستی گفتم نوروزی ما جهانی گردید و زندگی خوش باشد شکوهی فردا من دوستی گفتم چون پیشوای میرم امام علی رحمان خوش آمدید گوییم صدر جبار فضل ما خوش آمدید گوییم صدر جبار فضل ما آدم چون این گیری دوستی من دوستم دیمیم با هم شده توان
31 март мулоқоти дуҷонибаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон Садир Жапаров баргузор гардид. Садир Нургожевич, приветствую вас, ревные агенты. Еще раз поздравляю вас с международным праздником Навруз. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Сегодня еще раз мы вместе запустим очень исторический проект реализации Каса-Киш, соединяющий Таджикистан с Кыргызстаном для нашего народа, для нашей страны и очень важный. Еще раз добро пожаловать, приветствую вас. И погода приветствую вас. Спасибо, Эмомали Шарипович, я очень рад и благодарен за теплый прием, за теплое приветствие. Сегодня исторический день, мы уже заканчиваем демаркацию между нашими странами. Вот, слава Аллаху, мы все уже мирным путем закончили. Самое главное уже. Спасибо еще раз. баъд аз анҷоми мулоқоти хосаи сарони давлатҳои тоҷикистону қирғизистон маросими имзои санади таърихӣ протоколи мубодилаи тасдиқномаҳои шартнома миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон дар бораи сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон инчунин ду созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи таъмини дастрасӣ ба объектҳои хоҷагии об ва энергетикӣ ва дар бораи сохтмон ва истифодабарии роҳҳои мошингард ободонӣ ва истифодаи чорроҳаи мошингард баргузор гардид. баъди табодули протоколи мубодилаи тасдиқномаҳо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ба таври фосилавӣ хати интиқоли барқи 500 киловолт датка судро ки дар доираи татбиқи лоиҳаи Каса-1000 сохта шудааст мавриди истифода қарор доданд. Это уникальный проект. Проект века. Да. В 2025 году завершились строительные работы в рамках проекта «Каса-1000» в Республике Таджикистан и в Кыргызской Республике. Также в августе 2025 года ожидается завершение строительных работ в Исламской Республике Пакистан. Общая стоимость всего проекта составляет более 1,2 миллиарда долларов США. В то же время строительство в таджикской и кыргызской части проекта составило около 544 миллионов долларов США, что составляет 45,3% от общей стоимости всего проекта. Проект «Каса-1000» финансируется Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Исламским банком развития, Министерством иностранных дел, Содружеством наций и развития Великобритании и Агентством США по международному развитию. В рамках данного проекта будет построено 1387 километров линий, 2 конверторные станции для передачи 1300 мегаватт электроэнергии. Зеленая электроэнергия будет экспортироваться в летнее время Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан, в Афганистан и в Исламскую республику Пакистан. В рамках реализации проекта «Каса-1000» были построены новые энергетические объекты. Завершено строительство ЛЭП-500 киловольт от подстанции Датка в Кыргызстане до подстанции Сукт-500 в Таджикистане протяженностью около 480 километров, которая позволит направить электроэнергию в оба направления и повысить устойчивость сетей Центральноазиатской электроэнергетической системы. В рамках проекта «Каса-1000» по Кыргызстану установлено 1243 опоры. Построена линия электропередачи протяженностью 456 километров. Построена дополнительная ячейка 500 киловольт на подстанции Датка. От данной подстанции линии тянутся через Джалалабадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном. Построенная ЛЭП-500 киловольт между подстанциями Ригар-500 и Санктуда на юге Таджикистана протяженностью 115 километров, что значительно укрепит внутренние сети Таджикистана.
Санктудинская конвертерная станция является не только первой в Центральноазиатском регионе конвертерной станцией, но и самой большой преобразовательной станцией на территории СНГ. Построенная инфраструктура постоянного тока от Республики Таджикистан в Исламскую Республику Пакистан создает энергетический мост между двумя регионами Центральной и Южной Азии, которая позволяет передавать до 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Республика Таджикистан и Кыргызская республика совместно будут передавать зеленую электроэнергию в Исламскую Республику Пакистан в объеме до 5 миллиардов киловатт-час в год, или около 5% от общего объема потребления электроэнергии Пакистана. При этом доходы двух стран от экспорта электроэнергии по самым скромным подсчетам будут составлять более 250 миллионов долларов США в год. В рамках проекта поддержки сообществ КАСА-1000 Республики Таджикистан и Кыргызская республика привлекли финансирование в размере более 50 миллионов долларов США для строительства социальной и экономической инфраструктуры в 153 населенных пунктах, бенефициаром которых являются более 320 тысяч жителей двух стран. Социальный компонент является нарративом проекта КАСА-1000. В тарифе на каждую проданную киловатт-час электроэнергии заложены отчисления на поддержку местных сообществ. В Афганистане возобновилось строительство проекта. Более 95% необходимых материалов импортированы в Афганистан. В 2027 году ожидается полное завершение строительства в Афганистане и начало коммерческой эксплуатации проекта КАСА-1000. Проект КАСА-1000 открывает новую страницу в истории сотрудничества стран Центральной и Южной Азии, способствуя укреплению добрососедских отношений, улучшению благосостояния населения и обеспечению устойчивого экономического роста в регионе. سی март президенти ҷумҳурии ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев барои анҷом додани мулоқоту музокироти сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон иштирок дар ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва дигар чорабиниҳои муштарак ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд меҳмони воломақомро ба нишони накӯҳамсоягӣ ва анъанаҳои меҳмоннавозӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон استقبال گرفتند. السلام علیکم. صداقتی صمیمانه ما به شما مهمانان عالی قدر، دوستانی با وفا، تاجیک و ازبک زنده باد. دو رفیقی با صفا، تاجیک و ازبک زنده باد. ازبکیم ایتور محبت، مهر بزنی آرزو، ایکی اندور هم نوا. تاجیک و ازبک زنده باد. پیشوا امامعلی رحمان و شوکت میرزیا، یکی رهبر راهنما. تاجیک و ازبک زنده باد. نوروزتان مبارک مهمانان عالی قدر. نوروزینgiz مبارک عزیز مهمانlar.
رمز دوستی بردوام ازبیک و تاجیک زنده باد صلح و تنشلیک و امانی بینشان پاینده باد جانای iki خلقنیا رسیده iki رهبر سربرم بینشان مهر و صفا رحم و ضیافر خونده باد سی و یکم مارس در شهر خوجند ملاقات پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شавкат Мирзиёев برگزار гардид. Уважаемый Шавкат Миромонович, желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Еще раз поздравляю с международным праздником Навруз. Погода приветствую. Народ Таджикистана приветствую вас. Спасибо. Спасибо. بعد انجام ملاقات خاصه سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان، مراسم امضا و مبادله سند مهم تاریخی، پروتکل مبادله تصدیقنامه‌های عهدنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان درباره مناسبت‌های همپیمانی برگزار شد. سند مذکور در حضور سران دولت‌ها از جانب وزیران کارهای خارجی دو کشور به امضا رسید. 31 مارس در شهر خوجند باستانی ملاقات سه جانبه سران دولت‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون
меҳмонони боломақомро самимона истиқбол намуданд ва маросими аксбардории муштараки сарони давлатҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон баргузор гардид. сипас сарони давлатҳо дар маросими ифтитоҳи фосилавии стелаи рамзӣ дар нуқтаи пайванди сарҳадҳои давлатии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон иштирок намуданд. бо розигии сарони давлатҳо аз ҷониби намояндагони масъули ҷонибҳо иншооти рамзӣ дар фазои тантанавӣ ифтитоҳ ёфт. садои мусиқӣ дар майдони ифтитоҳи иншоот бо истифода аз карнай, сурнай ва дигар созҳои миллӣ ба маросим шукӯҳи хоса бахшид. дар оғози мулоқот президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарони давлатҳои ҳамсояро самимона хайрамақдам гуфта, бори дигар онҳоро бо ҷашни байналмилалии Наврӯз табрик намуданд ва изҳор доштанд, ки ин ҷашн давоми ҳазорсолаҳо барои таҳкими ҳадафҳои баланди инсондӯстӣ ва эҳтироми ҳамдигар, ҳамбастагӣ ва ризоят хизмат намудааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки кишварҳо ва мардумони моро риштаҳои қавии дӯстии бисёрсола, наку ҳамсоягӣ ва рушди муштарак бо ҳам мепайванданд. пас аз анҷоми музокироти сеҷониба маросими имзои шаҳрнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд дӯрба дӯстии абадӣ баргузор гардид. سیویکم مرد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مهمانان عالی قدر تنتنه‌های نوروزی محترم صدیق جعفرов و محترم شوکت میرزیویف به مجمع قلعه خوجند تشریف آورده با انشاءات محتشم فرهنگی و نمایش محصول دست هنرمندان تاجیک، قرغیز و ازبک شناس شدند. در درآمدگاه قلعه مهمانان را گروه کودکان با نمایش بازی‌های گوناگون ورزشی که خاصی جشن نوروز میباشد استقبال گرفتند. برابر رسیدن سران کشورهای تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان به قلعه، گروه کرنه نوازان و دایره زنان از بالای رسته‌های هنرمندی مهمانان را پیشواز گرفته فضای دلکشای نوروزی فراهم نمودند. درآمدگاه قلعه خوجند و هم صحن آن با پرچم‌های دولتی سه کشور، عکس‌های راهبران دولت‌ها، شعار و آویزه‌های ترنمگری دوستی مردمان و دیگر آرایشات خاص نوروزی زیب و زینت یافته بود. در نزد دروازه قلعه با لباس‌های ملی جوان دختران با زبان‌های تاجیکی، قرغیزی و ازبکی مهمانان را خیر مقدم گفتند. در طرف راستی درآمدگاه نوروزگاه دیگ کلان سومنک قرار داشت. سومنک در چشم ما نقشه زنیم، دیگران در خواب ما نقشه زنیم. دوستان خوش آمدید با پیشوا، سرورانی کشوری همسایه ها، این بهار همسایگی آب زمر، دوستی پاینده باد انتها. در صحن حولی بزمگاه هنرمندان سه کشور، جوانان و کودکان خوش‌طالع با لباس‌های زیبای ملی هر سه دولت مهمانان عالی مقام را صمیمانه استقبال گرفتند.
صحنی نزد درآمدگاه آثارخانه تاریخی قلعه نیز ادامه آرو یافته بود. در درآمدگاه آثارخانه راهبلد مهمانان را گرم و صمیمی استقبال گرفته به آنها نگاره‌های نادر و نقش و نگار را معرفی نمود. شعار و آویزه ها و سخن‌های حکمت‌آمیز بزرگان علم و ادب تاجیک و قرغیز و ازبک که در آنجا به نظر می رسید، ترنمگر دوستی و برادری مردمان سه کشور همسایه است. مهمانان در اینجا از 4 تالار آثارخانه دیدن کرده با تاریخ و تمدن غنی و قدیمی مردم تاجیک آشنایی پیدا نمودند. باید گفت که اساس آرایشات تالارهای آثارخانه را صنعت ملی معماری تاجیک به مانند کنده‌کاری، نقاشی، کندلکاری، کارکرد بدیعی چوب، سنگ، گچکاری و کاشینکاری تشکیل می‌دهد که با مهارت بلند تهیه شده است. بعدی شناسایی با نقش و نگار تالارهای آثارخانه سران دولت‌ها در صحن حولی از نمایش خوراک‌های ملی و شیرینی‌ها بازدید نمودند. در این نمایش 7 سین و 7 شین و 7 میم نمادهای گوناگون شیرینی و خورش‌ها به معرض گذاشته شد.
дар даромадгоҳи маҳаллаи ҳунармандон кӯдакон барои пазироии меҳмонони олимақом сурудҳои сияҳгӯшу бойчечак замзама карданд. дар ҳар як ҳавлии маҳаллаи қадимаи қалъа намоиши ҳунарҳои миллӣ ва фолклории сокинони минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ба назар мерасид. меҳмонон аз маҳаллаи ҳунармандон ба хусус хонаи наққошон ва қолинбофон дидан намуда бо анъанаҳои ниёгони мардуми тоҷик шинос шуданд. дар рафти боздид ба сарони давлатҳо оид ба таърих ва пайдоиши ҳар як намуди ҳунарҳои мардумӣ ки то имрӯз ҳифз шудааст маълумот дода шуд.
ختلان عزیز است دیاری چکن است جان ملک است با آهنگی فلک مشهور است در راسته طعام‌های ملی و نان‌ها مهمانان به طعام‌های ملی تاجیکی، قرغیزی و ازبکی از جمله به صنعت بلند تیار کردن آش پلاو توجه نموده بعد صحبت با آشپزها بهای بلند دادند. در نمایشگاه کلان هنرمندان که از جانب استاهای گلدست و دایره‌های گوناگون اهل فرهنگ دولت‌ها تهیه شده بود، سران دولت‌ها با نمونه‌های مختلفی محصول دستی استاهای چیردست، کاسبان و زرگران تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان شناس شدند.
برای مهمانان عالی مقام قلعه خوجند از جانب هنرمندان اهل فرهنگ دولت‌های تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان نمایش تئاتری تحت عنوان مهرنامه منظور گردید. В целом, вот, первый раз в Худжанте город развивается, везде строится. И то, что заметно, это зелень, да? Зелень и очень много цветов, то, что глазу радует. Это очень историческое событие. Вот такие общие празднования, праздника, как Норуз, сближает народы. У нас общая культура, есть что перенять у друг друга. И да и вообще культура, как мы знаем, сближает народы, да? Мы бы хотели, чтобы такие мероприятия аналогичные проводились как у нас, как в соседних странах, в Узбекистане, Казахстане, чтобы в Центральной Азии всегда был мир, согласие. Пахлавон Садыков, корреспондент телеканала Узбекистан-24. В целом хочу сказать о том, что взаимоотношения Таджикистана и Узбекистана, они получили особую динамику. Если раньше посмотреть, то такие визиты на высшем уровне, они проводились очень редко, но сейчас они уже участились в разных полях. Эмомали Рахмон приезжает к нам, наш президент приезжает к вам. То есть такие бордикелды, как говорят у нас в Узбекистане, они участились, и это уже дает свои результаты. Второй день у нас в Худжанте. Вот я первый раз здесь сам приехал и вижу, что здесь царит невероятная атмосфера. Это страна Навруза, и мы это ощущаем везде фактически, потому что везде зелень, везде красота, цветы, и это ощущается везде, в каждом уголке. Глава вашего государства, Эмомали Рахмон, очень провел хорошую подготовку для того, чтобы встретить огромную делегацию Узбекистана, Кыргызстана, и для этого была сделана огромная подготовка. Мы видим, что, как и другие страны, наряду с другими странами, в Таджикистане идет бурный рост экономики, в том плане, что за этим, конечно, стоит прежде всего усилия главы государства, так и внешней политики. И это не может не отразиться на в целом динамике развития страны, потому что мы видим, как Душанбе развивается. То есть есть определенная динамика, которая чувствуется в жизни народа. Это отражается и на зарплатах, это отражается и на качестве уровня жизни, создании рабочих мест. И в целом я общался с людьми здесь. Люди очень гостеприимные, очень радостные и в целом довольны жизнью, что здесь есть такая динамика, тенденция развития. Меня зовут Азамат, я из Кыргызстана. Как вы сегодня видите, у нас грандиозное мероприятие, посвященное празднику Норуз. Это очень такое правильное направление. Наши лидеры стараются, чтобы наши соседние страны, в том числе Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, которые участвуют на этом мероприятии, культурной программой сблизить наши народы, чтобы у нас всегда был мир и согласие между нашими соседними странами. По-моему, я думаю, что это очень правильный путь наших лидеров и в дальнейшем наших, чтобы были хороший союз и дружба вовеки. Я в этом городе, Худжанте, нахожусь первый раз. Я очень удивлен красотой этого города, чистотой этого города, ваши народные традиции. Так как я человек искусства, культуры, я со многими представителями культуры, с музыкантами здесь познакомился. Мне здесь очень понравилось. Мои ожидания были превзошенные даже. Вашей культурой я очень поражен. Навруз har yil bo'ladi. Navruz bayrami yangilanish, yosharish. навруз ҳар сол ҷашн гирифта мешавад. ҷашни мардумӣ ва он ҳамагонро муттаҳид мекунад ва аниқтараш ҷашни ба ҳам омадани одамон аст. мардум хурсандӣ мекунанд. имсол ин ҷашн дар ҳофизаи таърих бо ҳарфҳои зарин сабт мешавад, зеро мо мардуми се кишвар Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон дар шаҳри Хуҷанди Тоҷикистон ба ҳам омада хурсандӣ дорем ва ин ҷашнро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мекунем. мо аз ташаббуси сарони се давлати ба ҳам дӯсту ҳамсоя миннатдорем. чунин чорабиниҳо рафтуомади моро боз ҳам зиёд мекунад. ташаккур барои пазироӣ ва меҳмондории сатҳи баланд. дӯстии халқҳо абадӣ бод. ҷашни наврӯз муборак. Tojikiston Respublikasiga birinchi marta keluvim
ман ба Тоҷикистон якумин маротиба ташриф овардам. Ҷумҳурии Тоҷикистон табиати зебо дорад ва он таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба худ ҷалб мекунад. Мардуми меҳмоннавоз ва оянда ҳам нақша дорам ки бештар ба ин кишвари зебо ташриф орам. Дар ҷашни Наврӯз мо ҳунармандони се кишвар иштирок дорем. Ин гуна чорабиниҳо моро боз ҳам муттаҳид мекунад. дӯстии мардумон поянда бод ва ҳамагон Наврӯз муборак бошад. Халқымыздың достығы еледі бекемлесет деп ойлаймын. мо давоми чанд рӯз шуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. дар рӯзҳои таъҷил аз ҷашн мо аз ҷойҳои таърихиву фарҳангӣ ва сайёҳии Хуҷанд ва шаҳру ноҳияҳои атрофи он дидан намудем. Тоҷикистон бениҳоят зебо ва мардумаш меҳмоннавоз. чанде пеш бо иқдоми сарони давлатҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон гузаргоҳҳои сарҳади давлатии ин ду кишвар бозкушоӣ шуд. мо ҳунармандон аз Қирғизистон ҳунарҳои мардумии худро барои намоиш овардем. мардуми Тоҷикистон ва Қирғизистон ба ҳам хешу табор ҳастанд ва равобити мо боз ҳам қавитар мешавад. Представители ремесленников из Кыргызстана, из делегации из Кыргызстана в таком прекрасном городе Ходжент. Еще раз хотелось бы поблагодарить за такой теплый прием и гостеприимство. Очень рада за то, что наши соседние страны, за то, что наши братские народы объединяются и вместе проводят такой замечательный праздник, как Наурuz. Еще раз хотелось бы поблагодарить за теплый прием и гостеприимство. И прежде всего хотелось бы пожелать, чтобы наши страны, наши соседние братья всегда вместе под открытым небом праздновали всегда такие мероприятия, как Наурuz. Хотелось поблагодарить наших президентов за такую возможность, где соединяются все страны, где у нас есть возможность провести с Таджикистаном, Узбекистаном и с Кыргызстаном. На этом мероприятии Наурuz у нас у ремесленников была такая возможность познакомиться с ремесленниками Таджикистана, а также с Узбекистана. Для нас это очень большая возможность поменяться опытом, познакомиться, и в целом очень большой потенциал для сотрудничества, а также развития нашей культуры в целом в Центральной Азии. Меня зовут Мурадин Абдуразаков, я из Кыргызстана пришел к вашему большому такому празднику Наурuz. Хочу поздравить всех ваших народов с праздником Наурuz и праздником Айт. И этого года ваш президент к нам приехал в Кыргызстан. И в прошлом году тоже нашему президенту Садыр Джапарову я такой комус дал. И второй комус я хотел подарить вашему президенту. И подарил знак дружбы и народов. Мы рады, чтобы сегодня мы приехали в вашему Наурузу. Таджикистан как родину Наурузу. Мы очень рады, очень впечатление у нас вообще отличное, потому что вот такие замки, очень мы рады. Вот весенний наш праздник с родины Таджикистана, Наурuz, это очень хороший такой теплый праздник. Мы очень рады, то, что наша глава государства трех стран, вот, многоуважаемый президент Таджикистана Имамали Рахмон, Узбекистана, президент Узбекистана Шафат Мирзиёев и президент наш Садыр Джапаров вот, сделали такой праздник для дружбы народа. Я первый раз у вас в Таджикистане. Ну, нет различий. Что и кыргыз, что и казах, что и узбек, что и таджик. Все мы родственные души. У нас обычаи одинаковые, у нас традиции одинаковые. Вот что радует, то, что границу открыли, мы теперь можем к вам почаще приходить, вы можете к нам почаще приходить, праздновать такие грандиозные праздники, увидеться почаще. Вот это нас радует. Вот наши предки всегда дружили, как соседи, как братья, как родственники. И мы тоже должны своим детям вот, оставить им сказать то, что это должно длиться веками.
تاجیکستان دعوت شدیم برای نوروز که به نظرم خیلی خیلی تجربه عالی بود برای من، به خاطر اینکه این یه سری تفاوت‌هایی رو که دیدم با نوروزی که حالا توی ایران جشن گرفته میشه. یکیش راجع به سفره 7 سین بود که در کنار سفره 7 سین سفره 7 شین هم 7 تا شین هم گذاشته میشه که برمیگرده به فرهنگ و سنت کهن باستانی. و یه چیز دیگه که خیلی خیلی لذت بردم این بودش که تمام مردمان تاجیک زمان نوروز که میشه با لباسهای چکن و قشنگ و رنگی خودشون از مناطق مختلف مثل پامیر، بدخشان، کولاب و تمام این مناطق میان بیرون و همه جا میرن و با اون لباسهای خودشون رو به نمایش میذارن که این خیلی به نظرم رسم قشنگیه و امیدوارم که توی ایران هم بتونیم این رسم رو داشته باشیم، چون دقیقا مثل تاجیکستان داخل ایران هم لباسهای سنتی و محلی وجود داره در مناطق مختلف که این میتونه خیلی خیلی قشنگ باشه. باغ کمال خوجندی برای من خیلی جالب بود که انقدر اهمیت دادن به شاعرایی که توی این خاک تاجیکستان متولد شدن، شاعرای فارسی زبان، در حدی که اومدن رفتن خاک ایشون از تبریز آوردن اینجا مقبره ساختن. مقبرهشون خیلی حالت فرهنگی و معماری قدیمی ایرانی و تاجیکه و خیلی دیدنش برام جالبه و بیشتر از همه اون ارزشی که قائل شدن برای هنرمندا برام خیلی جالب بود. و همچنین خانه ایشون که رفتیم دیدیم خیلی خیلی زیبا به سبک قدیمی بازسازی شده، اون حس و حال قدیمی رو القا کنه. و اینکه باز اونجا هم باز همون حرفم صادقه، یعنی اون ارزشی که قائل شدن، اینکه اومدن از فضایی که بوده، از اون تاریخی که بوده بهره بردن و حالا با بازسازی‌هایی که کردن تبدیلش کردن به یه چیزی که واقعا جذاب باشه، اون حس و حال قدیمی رو بتونه القا کنه. و هرچند که مثلا اون شکل تاریخی خودش شاید دقیقاً همون مصالح قدیمی نباشه، ولی همین بازسازی شدهش هم نشونه اون ارزشی است که قائل شدن و اون حس و حال رو باز تونسته تداعی کنه و واقعا برام جالب بود این موضوع. خیلی لذت بردیم از زنده نگه داشتن و توضیحی که شما دادین در مورد تمام این اثرهایی که بوده و آوردن تمام اثرات در یک جا و توضیح خیلی قشنگتون و اینی که اینقدر اهمیت میدین به این فرهنگ زیبا و قدیمی. این برای من خیلی آگاه کننده بود اومدن به این شهر قشنگتون و این آثارخانه قشنگی که آماده کردید شما. در این یک هفته‌ای که ما اینجا بودیم واقعاً خاطره‌های خیلی قشنگی دارم از مردم خونگرمتون، مردم مهمون نواز، کشور زیباتون و این فرهنگ واقعاً با ارزشی که شما و ماها با هم داشتیم و شما به این قشنگی زنده نگه داشتین و شادی که درش هستش و اینی که دوست دارین این رو به ماها ایرانی‌ها و بقیه دنیا این رو نشون بدین. اینجا تاجیکستان است و امروز من خیلی خوشبختم چون در جشن ملی تاجیکان نوروز اشتراک میکنم. شادمانیم بی‌کنار است. خود را در خانه خود احساس میکنم. یک راهی خوشبختی برای مردم دوست و برادر ما تاجیکستان و ازبکستان این سران دو دولت هستند، یعنی پرزیدنت تاجیکستان محترم امومالی رحمون و پرزیدنت ازبکستان محترم شوکت میرزیویف. از همه مهم راهی ابریشم و پیوندگر این قشر را با هم زیادتر نمود. راهی بزرگ ابریشم برای تشکل فضا با جهانیان ساختن به مردم ازبکستان شرایط فراهم آورد که با توسط این راه از فرهنگ و تمدن، خط، زبان، صنعت و دیگر اسلوب‌های ملی تاجیکان که دارای خصوصیت تاریخی قدیمی دارد آگاهی داشته باشند و همین سبب شد که آرزوی من عملی گردد و من به تاجیکستان بیایم. خیلی خوشحال کننده است اشتراک در جشن نوروز تاجیکان. همین خیلی این جشن همچون جشن باستانی و معاصر یکی از رکن‌های فرهنگ ملی، پیوندگر نسل‌ها و خاطره تاریخی به ویژه مردم تاجیک است که در جهان نفوذ و اعتبار آن به حیث یک جشن عمومی بشری افزوده است.
ҷашн муборак мардуми дӯсту бародар тоҷикистон ва ӯзбекистон. Rahmat tojik xalqiga, do'stlarimizga sog' bo'linglar. این گذشته‌شتگی نوروز bayramаш این ملت تاجیکی و ملت ازبک با یک تا انسان میکند، یک ملت میکند، با مهر و محبت زیاده میگردد، دوستی ابدی میشود. خرسند کردش است همه چیزی که ما با هم خیلی یک گپ هست ازبکستان ما با نوروز bu o'zbekcha va ham to'g'ri shu Navro'z bu insonlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Yangi kun, yangilik. Va Navro'zda masalan kim faqat yaxshiliklar qilinadi, ehsonlar qilinadi. Gina qudratlar unutiladi. Ya'niki Navro'z bu azgashta yakdigar va naziki paydo mekunad, mehr paydo mekunad. Va erozanki guzashtashdagi tadbir nafaqat manba butun insonlar va butun anamjaba tadbir va ishtirok kardashdagi insonlarga kayfiyatash ba yak bahorigi baxsh namoyidagi ina anto zevonet odamlar ham chehrashon banam ravshan ast. ман ва дӯстонам чанд рӯз аст ки дар тоҷикистон қарор дорем ва шоҳиди баргузории анъанаҳои ҷашни наврӯз ҳам шудем. хурсандиамон канор надорад, зеро чунин зебогиро дар умрам бори аввал мебинам. Eid Mubarak, we love the people. одатан мардум хурсанде мекунанд, рақсу бозӣ, пухтани хӯрокҳои миллӣ ва шунидани сурудҳои сирф тоҷикӣ. ногуфта намонад, либосҳои миллӣ ба бар кардани гулдухтарон барои ман ҷолибтар шуд. нақш ва зебогии либосҳои миллӣ боз ҳам аз фарҳангӣ будани ин мардуми хушқалб хабар медиҳад. سلام دوستای گرامی، من رزما هستم، تاجیک هستم، مگم در آلمان کلان شدیم و امسال در نوروز در تاجیکستان هستم و یکی از جشن مقبول ترین، زیباترین جشن است و از فارس زبانا به نظر من تاجیکستان امی مجلس نوروز نخسترین، زیباترین جشن است و او هفته من در دوشنبه بودم، اونجا سمنک امرای خانما یک جای پختیم و بسیار مزه‌دار. یگانه چیز است که در دنیا کم پیدا میشه و در خوجند خصوصا شما خودتان میبینین ارسون گلای لاله، پارکا خزیبا و من بسیار لذت میبینم در اینجا در خوجند هستم و جشن نوروز امرای تاجیکای دوستایم یک جای سم میگیرم. او هفته در دوشنبه جشن نوروز بود و کنسرت بود و کلگی بسیار خوشحال بود و کلگی اپا و اکاور یک جای رقص میکردن، خواندن میخواندن و بخی تا یک خوشحالی بود کم در دنیا پیدا میشه و همه چیز رنگ و رنگ بسیار زیبا بود. سلام، من کادر هستم. That's it for I'm learning Tajik, but for now this is all. I'm since last week in Dushanbe. ما دو نفر از جمهوری آلمان به تاجیکستان یک هفته پیش سفر کردیم و آن چاره‌بینی هایی که در شهر دوشنبه بودند، ما در آنها چاره‌بینی های نوروزی که در شهر دوشنبه بودند ما در آنها اشتراک نمودیم و در حقیقت وقتی که ما در فرودگاه وارد شهر دوشنبه شدیم ما احساس کردیم که مردم تاجیک خیلی مهمان دوستدار هستند و با یک معامله بهترین ما را قبول کردند و ما در چاره‌بینی های نوروزی که در شهر دوشنبه برگزار گردید اشتراک نمودیم. هنگامی در چاره‌بینی های نوروزی اشتراک کردن دیدیم که در حقیقت مردم تاجیک بهت خوشحال هستند و با خرسندی این جشن بین المللی رو جشن میگیرند و پیشواز میگیرند. دیگر آنکه در شهر دوشنبه ما بسیار نمودی گل‌ها رو دیدیم که طبیعت آنجا در حقیقت همچون باغ‌های خیلی زیبا است. امروز ما به شهر خوجند آمدیم و در قلعه خوجند قرار داریم و دیدیم که قلعه خوجند خیلی زیبا می باشد. تاجیکستان این وطن نوروز است در حقیقت، چون که در حقیقت هم در همه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان ما آگاه گشتیم که نوروز رو در سطح بلند جشن گرفته ایستاده‌اند. امروز پرزیدنت ها از جمهوری ازبکستان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان هم اینجا تشریف آوردن. ما از تشریف اونا بسیار شاد و خوشحالیم. مهمانا اومدن از هنرهای دستی همین دهات بدخشان بهره برداشتن. هنرهای مردمی از طرف ولایت ختلان، از طرف ولایت سوخت بسیار معرفی کردیم.
ҳунари дастoni ҳунармандои мо баҳои баланд гирифт дар пеши ҷаҳониён. имрӯз дар ин макони зебо, макони зебоманзари хуҷанд аз тамоми дунё, форсизабонои дунё ҷамъ шуданд, ба ҳунари дастии мо баҳои баланд гузоштанд. мо аз ин мефахрем ки ба ё меҳмони мо шуданд, наврӯзи ҳуҷастапайро бо мо пешвоз гирифтанд. наврӯзи ҳуҷистапай асосан аз он иборат аст ки тамоми халқиятҳоро муттаҳид мекунад, дӯстиву бародариро муттаҳид мекунад, роҳҳо кушода мешаванд ва асоси асос барои ҳамаи мо, барои ҳамаи мардумони дунёе ки имрӯз наврӯзи ҳуҷастапайро пешвоз мегиранду истиқбол мегиранду ҷашн мегиранд, ин осмони аз софу беғубор аст, осмоне ки мо дар он нафас мекашем, зиндагӣ мекунем ва тоҷикистони мо рӯз ба рӯз мешукуфояд. мо аз ин фахр мекунем дар пеши ҷаҳониён. من اسفندیار منجی هستم، از ایران اومدم. من همیشه مدام دوست داشتم بیام تاجیکستان به این دلیل که نوروز رو ببینم، هم فرهنگای خودم رو ببینم، هم زبانهای خودم رو ببینم و هم اشتراکات رو ببینم، هم تفاوت‌ها رو ببینم. اومدیم دوشنبه، تقریبا یک هفته در دوشنبه بودم. از دوشنبه رفتیم پنجکن. با این همه وجود در دوشنبه زیبا رو هم دیدیم، کاخ نوروز رو دیدیم، پارک استقلال رو دیدیم. عرض شود به حضور شما میدان اسماعیل سامانی، اون تندیس باشکوه رو دیدیم. بسیار بسیار نقص، ساز و درجه یک بود. ما خانوادگی تلویزیون تاجیکستان رو بسیار نگاه میکنیم. من پدرم همش نگاه میکنه، جشنا رو، خوراکا رو، فرهنگا رو. بسیار تاجیک رو دوست داریم. حالا بحث من فقط نیست. اگه شما پارسال بود بازی‌های آسیایی قطر، من اغراق نیست اگر بگم تمام ایران طرفدار تاجیک بودن. خب این الکی نیست، این همینطوری بیخود شکل نگرفته، به خاطری که برای ایرانی‌ها هم بسیار خوشایند بود که دارن تیمی رو می‌بینن، کشوری رو می‌بینن، وطنی رو می‌بینن که هم فرهنگ، هم ریشه و برادر خودشونه. و همیشه این علاقه در من بود که به تاجیکستان بیام، نوروز رو ببینم، جشن‌ها رو ببینم. ما خوجند اومدیم. خوجند هم زیبایی‌های خاص خودش رو داره، تفاوت خودش هم داره با دوشنبه. من دادابای یونس جان آشپزی شهر خوجند در این نوروز آشی دوستی کردوشیم، آشی فراوانی، آشی نوروزی، آشی سیری پوری. من عبدالمجید اسماعیلov تاشکندم. با شرافت راهبران دولت‌هایمان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان ما نوروز را یکجای جشن گرفتیم. سنت بزرگ نوروز دوستی و همدلی است. دوستی ما، دوستی خلق‌های ما ابدی میباشد. در عرفه تجلیل جشن نوروز، بخصوص نوروز بین‌المللی با مقصد ارزش‌گذاری نسبت به سنت‌های ملی طعام‌پزی از جمله سومنک و همچنین آشی پلاو که یکی از رمزهای مرکزی همین جشن نوروز می باشد. همین سرودها در عرفه روز، در روزهای جشن در چهاربینی خیلی زیاده سراییده می شوند. آراستن دسترخوان از جمله با طعامهای ملی، هم سومنک هم آشی پلاو، این نشانه فراوانی رزق روزی می باشد. نشانه یعنی که رسیدن به بهار نازنین می باشد، از نوع زنده شدن طبیعت می باشد. و من باور دارم که ما دیدیم که دسترخوان مردمی ما، دسترخوان هموطنان عزیز ما پر از ناز و نعمت می باشد. ما شکرانه دوران استقلال میکنیم، شکرانه سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان میکنیم که در دایره همین تجلیل جشن نوروز بین‌المللی مهمانان زیاد از همسایه کشورها اینجا حضور دارند. در نمایشگاه نوروزی هر گونه طعام‌های ملی پیشنهاد نمودیم. این عنعنه‌های نوروز است. در خلق‌های ما این عنعنه‌های نوروز اجرا کرده می‌شوند که نشانه احیای این جشن قدیمی میباشند. بسیار به ما خوش گذشت و به همه ایرانیایی که اومدن تاجیکستان. یعنی ما لحظه احساس نکردیم که غریبه هستیم. هر جایی که فکر می‌کنم ما الان 14 روز 15 روز تاجیکستان هستیم. هر جایی که تاجیک‌ها ما رو دیدن، ما رو دعوت کردن خونه‌شون، ازمون پذیرایی کردن، غذا بهمون دادن و واقعا مهربان بودن.
این از مهمان نوازیشون آدم احساس بکنه تو داستانه شاهنامه داره قدم میزنه. بسیار بسیار مردم مهمون نوازی هستن. دوم از امکاناتشون بگم و فسیلیتیشون بگم که فسیلیتیش واقعا کامله. هم هتلاش خیلی هتلای خوبی هستن، هم ذائقه غذاییشون به ذائقه غذایی ما میخوره و اصلا احساس غربت از نظر امکانات نمیکنه. سوم بهتون درباره این جشن نوروز بهتون بگم که اینجا برگزار شده. نوروز یک جشن باستانیه که برمیگرده به اسطوره‌های آریایی. آقای جناب چند سال پیش زحمت کشید این جشن رو ثبت کرد و این میراث آریایی رو به آریایی‌ها برگردوند، چون این میراث فقط مربوط به بشریته. نوروز یه روز نوه، وقتی که بهار دوباره داره پیدایش پیدا میکنه، زندگی دوباره داره طبیعت پیدا میکنه و این مردم عزیز با رئیس جمهور عزیزشون تونستن این کار رو انجام بدن. اگر حالا تو بقیه برنامه نگاه کنید، این مردمی که دارید اینجا میبینید، این نظم و ترتیب رو نگاه کنید، چقدر دارن زحمت میکشن، واقعا ارزشمنده. و اینکه امروز دو تا رئیس جمهور دیگه هم آقای جناب دعوت کرده از کشور ازبکستان و از کشور اگر اشتباه نکنم قرقیزستان که این جشن رو ببینن و خب یه کار رسانه‌ایه، چون مردم اون کشورها میبینن، قرقیزها میبینن، ازبکستانی‌ها میبینن و کمک میکنه مردم بهتر آشنا بشن، سراسر دنیا بهتر آشنا بشن با این فرهنگ و تمدنی که لازمه ببینن. تا آدما نبینن، تا آدما لمس نکنن نمیفهمن چه اتفاقی داره میفته. و این لباس‌های قشنگی که مردم تنشون کردن و آدم واقعا احساس میکنه داره توی داستان‌های خیام، داستان شعر رودکی قدم میزنه. من ازتون ممنون هستم، مرسی که این زحمت کشید. از شبکه تاجیکستان هم هستم و از همه ممتاز آقای جناب ممنون هستم. به ما اومدن گفتن که تشریف بیارید تاجیکستان عید و واقعا به ما خوش گذشت. لحظه‌اش به ما خوش گذشت. من خیلی جای مختلف دنیا سفر کردم، لحظه‌ای در این کشور احساس غربت نکردم. سلام بر شما، من مهسا هستم از ایران. در خدمتتون هستم. در این مراسمات نوروزی شرکت کردم در شهر دوشنبه، پنجکنت و خجند در سری برنامه‌های